واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات
المؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد شيخنا ورب أرواحنا حجي الدين بذكره الخير الشيخ المؤلف الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القلب وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثالثة والثلاثون في ملك سليمان عليه السلام. حكي أنه أشر لسليمان عليه الصلاة والسلام من الطيور 70,000 جنس كل جنس منها له لون لا يشبه غيره فكانت تقف على رأسه كالسحاب فسألها عن معاشها وأين تبيد وأين تفقس فقالوا له منا ما يبيض في الهواء ويفرخ فيه ومنا ما بيضه على جناحيه حتى يفرخ ومنا ما يمسك بيضه بمنقاره حتى يفرخ
ومنها ما لا يتسافد ولا يبيض ونسلنا قائم أبدا. قال السدي وكان بساط سليمان من نسيج الجن وكان من حرير وذهب وكان يحمل أسكره ودوابه وخيوله وجماله وسائر الإنس والجن والوحش والطير وكان عسكره وكان أسكره ألف فرسخ ويتبعها ألف وكان يسير ما بين السماء والأرض قريبا من السحاب وكان يحمله إلى موضع أراد بسرعة أو بطء بحسب ما أراد. وكانت الريح في قوة هبوبها لا تضر شجرا ولا زرعا ولا غير ذلك. وإذا تكلم أحد ألقت كلامه في أذنه وكان له كرسي من ذهب مرصع باليواقيت والجواهر وحوله 3000 كرسي وقيل 600,000 كرسي برسم العلماء والوزراء وأكابر بني إسرائيل. وكان عسكره 100 فرسخ 25 فرسخا للإنس و25 فرسخا للجن و25 فرسخا للوحش و25 فرسخا للطير. وكانت الجن تستخرج له الضرر والجواهر من البحار. وكان في مطبخه من الذبائح في كل يوم 100,000 بقرة. ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده من خبز الشعير. وقيل إنه ركب يوما على بساطه في موكبه الكبير ورأى ما أعطاه الله وما سخر له وأعجبه ذلك فأعجب بنفسه فمال به البساط فهلك من عسكره 12,000 فضرب البساط بقضيب كان في يده وقال له اعتدل يا بساط. فأجابه بقوله حتى تعتدل أنت يا سليمان. فعلم أن البساط مأمور فخر ساجدا لله تعالى معتذرا مما
mimma qama binafsihi wallahu ta'ala a'lamu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa ada man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu tsaniyatu wa thalathuna. Hikayat yang ke-32 fi mulki Sulaiman alaihi salatu wassalam, menceritakan tentang kerajaan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Hukiyah dikayatkan annahu husyira li Sulaiman alaihi salatu wassalamu minat tuyuri sab'una alfa jinsin, bahwasanya dikumpulkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam burung dikumpulkan ada 70.000 jenis. Subhanallah. Jadi burung Allah kumpulkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam itu sampai jumlahnya 70.000 jenis. Kullu jinsin minha lahu launun. Setiap jenis dari 70.000 tadi itu masing-masing memiliki warna. La yushbihu ghairahu. Warnanya satu sama lain berbeda-beda. Ada yang sama itu dari 70.000 jenis burung. Fakanat taqifu ala ra'sihi kas-sahabi. Burung itu yang jumlahnya 70.000 jenis berada di atas kepala Nabi Sulaiman, terbang tuh. Itu burung yang jumlahnya ada 70.000 jenis yang masing-masing berbeda warnanya, terbang di atas kepala Nabi Sulaiman. Kas-sahabi, seperti awan. Fasa'alaha an ma'asyiha. Nabi Sulaiman tanya tentang kehidupannya. Kan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Wa aina tabidu, di mana bertelurnya. Wa aina tafqisu, di mana menetaskan telurnya. Faqalu lahu, maka semua burung bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna ma yabidu fil hawa'i, di antara kami ada yang bertelurnya di udara. Wa yafrahu fiha, sampai menetaskan anak itu di udara juga. Subhanallah ya. Jadi ada burung yang jumlahnya tadi di antara 70.000 jenis burung itu, ada yang bertelurnya di udara, kemudian sampai menetaskan telurnya, ada anaknya pun sama di udara. Wa minna ma baituhu ala janahaihi hatta yafrakha, di antara kami ada yang telurnya itu ditaruh di atas kedua sayapnya sampai menetaskan telurnya. Subhanallah ya. Jadi ada yang di udara telurnya ada yang di atas dua sayapnya. Wa minna may yumsiku baydahu biminqarihi hatta yafrakha, di antara kami, kata ini burung, ada yang menaruh telurnya itu di paruhnya sampai menetaskan anaknya itu. Jadi subhanallah, ada yang di udara, ada yang di sayapnya, ada yang di paruhnya. Wa minna ma la yatasafadu wa la yabidu, di antara kami ada yang tidak kawin, tidak bertelur, tapi wa nasluna qaimun abadan, Allah berikan keturunannya ada itu. Ini di antara min ajaibi makhluqatillah, ini di antara keajaiban makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu burung tuh, burung bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Qala As-Saddi, berkata Imam As-Saddi rahimahullah, wa kana, jadi jumlah burung tadi ada 70.000 jenis burung tuh, satu sama lain warnanya saling berbeda-beda. Yang kedua, wa kana bisatu Sulaiman min nasijil jinni, adalah permadani Nabi Sulaiman itu hasil dari rajutan bangsa jin. Jadi jin yang bikin tuh, jin yang bikin, yang rajut permadani untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Terbuat dari apa itu? Wa kana min haririn wa dahabin, permadaninya terbuat dari sutra dan terbuat dari emas. Subhanallah,
permadaninya terbuat dari sutra dan emas. Ya dibayangin dia udah gitu tuh. udah luar biasa kan kerajaan Nabi Sulaiman. Beliau minta kepada Allah tidak diberikan kepada orang setelahnya kecuali hanya kepada beliau saja. Ini permadaninya terbuat dari sutra dan emas. Wa kana yahmilu askarahu wa dawabahu wa khuyulahu wa jimalahu. Nabi Sulaiman membawa tentaranya, membawa binatang-binatang, membawa kuda-kuda, membawa jimalahu, unta-untanya, wasairul insi wal jinni wal wahshi wat tayri, semua bangsa manusia, bangsa jin, kemudian wal wahshi, binatang-binatang liar, wat tayri, semua burung dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Berapa jumlah tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa jumlahnya? Berapa panjangnya itu? Wa kana askaruhu alfi farsakhin. Adalah tentara Nabi Sulaiman itu panjang barisannya 1.000.000 farsakh. 1 farsakh sama dengan 8 km. Berapa itu? 1 farsakh sama dengan 8 km. Tentara Nabi Sulaiman itu barisannya sampai tadi berapa? 1.000.000 farsakh. Berapa jadi itu? 8 juta kilometer tuh tentara daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Allah, bisa dibayangin tuh. Itu belum kelar itu. Wayat seba'uha alfu alfin. Di belakangnya adalah tentara itu sama. Berjumlah barisannya itu mencapai 1.000.000 farsakh lagi. Mencapai 8 juta kilometer lagi. Jadi berapa itu? 16 juta kilometer tuh. Itu tentara daripada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Allah, kebayang ya. Wa kana yasiru ma baina as-sama'i wal ardi qariban as-sahabi. Ya Allah, tentara Nabi Sulaiman itu berjalan antara langit dan bumi sampai mendekati awan. Saking apa itu? Saking banyaknya, dari burung, binatang ternak, bangsa jin, bangsa manusia, kuda, unta, semua binatang tuh. Kalau lagi jalan, semua lagi konvoy, lagi pawai, itu antara langit bumi hampir mendekati awan, saking banyaknya. Wa kana yahmiluhu ila mawdi'in arada bisur'atin aw bud'in bihasabi ma arada. Nabi Sulaiman membawa pasukannya ke sebuah tempat yang beliau pengen, yang beliau kehendaki, cepat atau lambat sesuai yang beliau inginkan. Ya Allah, dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ke sebuah tempat sesuai yang beliau inginkan, mau cepat mau lambat. Wa kanatir rihu fi quwwati khububiha la tadurru syajaran wala dar'an wala ghaira dalika. Angin pada kekuatan menghembusnya, kan Nabi Sulaiman pakai angin tuh kemana-mana, pakai angin, terbangnya itu pakai angin. Itu tidak membahayakan pohon, artinya nggak bikin rusak pohon, kemudian nggak bikin rusak zar'an, tanaman-tanaman, wala ghaira dzalika, juga selainnya itu. Jadi nggak rusak. Nabi Sulaiman lewat menggunakan angin, itu sama sekali pohon nggak rusak, kemudian tanaman nggak rusak. Subhanallah. Wa idza takallama ahadun, kalau seandainya satu makhluk berbicara, alqad kalamahu fi udhunihi, maka itu angin yang membawa ucapan itu makhluk ke telinga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, kebayang ya. Wa kana lahu kursiyyun min dhahabin murassa'un bil yawaqiti wal jawahiri. Nabi Sulaiman memiliki kursi yang terbuat dari emas, bertahtakan batu-batu yakut dan permata-permata. Jadi beliau memiliki sebuah kursi. Ini kursi terbuat dari emas, bertahtakan batu-batu yakut dan permata-permata. Wa haulahu 3,000 kursiyyin. Sekelilingnya itu ada 3.000 kursi. Wa qila 600,000 kursiyyin. Ada ulama yang bilang sampai 600.000 kursi. Jadi ada kursi Nabi Sulaiman,
Tadi terbuat dari emas, bertahtakan batu yakut dan permata-permata. Di sekelilingnya itu ada kursi lagi berjumlah 3.000. Bahkan ada ulama yang berpendapat sampai 600.000 kursi. Birasmil ulama'i, ada foto-foto para ulamanya tuh. Jadi bukannya ini udah canggih ya, udah canggih. Ada foto para ulama, wal wuzara'i, ada tokoh menteri-menterinya, wa akabiri Bani Israel, ada foto-foto tokoh-tokoh daripada Bani Israel. Ya Allah. Wa kana askaruhu mi'ata farsakhin. Tentara Nabi Sulaiman itu ada 100 farsakh. Khamsatun wa ishruna farsakhan lil insi, 25 farsakh itu tentara dari manusia. Wa khamsatun wa ishruna farsakhan lil jinni, 25 farsakh pasukan dari bangsa jin. Wa khamsatun wa ishruna farsakhan lil wahshi, 25 farsakh pasukan dari bangsa dari kalangan binatang liar. Wa khamsatun wa ishruna farsakhan lit tayri, 25 farsakh dari burung. Wa kanatil jinnu tastakhriju lahu ad-durra wal jawahira. Ya Allah, tentaranya itu begitu hebat, begitu banyak. Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya pembesar sekarang, pemimpin sekarang nggak ada yang begitu, nggak ada yang begitu. Ini hanya Allah berikan untuk Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa kanatil jinnu tastakhriju lahu ad-durra wal jawahira minal bihari. Bangsa jin itu mereka mengeluarkan mutiara-mutiara dan permata-permata untuk Nabi Sulaiman dari lautan. Diambil langsung, yang ngambil, yang nyilam langsung bangsa-bangsa jin tuh. Bangsa jin nyilam ke lautan, ngambilin mutiara, ngambilin permata-permata, dipersembahkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa kana fi matbakhihi nadzabahi fi kulli yawmin 100,000 baqaratin. Di dapurnya nih sekarang, bicara dapurnya. Dapurnya itu disembelih dan dimasak setiap hari. Berapa ekor sapi? 100,000 baqaratin. Berapa itu? 100.000 sapi setiap hari itu. Sapi dimasak di dapur Nabi Sulaiman, jumlahnya 100.000 sapi. Gak kebayang gitu. Satu sapi berapa harganya? 100.000. Dapurnya segimana dapurnya tuh? Dapurnya segimana? Setiap hari masak sapi 100.000 ekor sapi. Subhanallah. Wa ma'adzalika kana la ya'kulu illa min anna subhanallah. Nabi Sulaiman nih, masak itu di dapurnya setiap hari 100.000 ekor sapi, tetapi wa ma'adzalika, padahal beliau itu sudah masak sehari di dapurnya 100.000 ekor sapi, tapi beliau kana la ya'kulu illa min amali yadihi min khubdis syairi. Beliau hanya makan hasil kerja tangan beliau. Dari apa? Roti yang terbuat dari gandum. Nabi Sulaiman makannya roti yang terbuat dari gandum. Jadi makan roti bukan kebiasaan orang-orang barat, tetapi merupakan sunnah daripada sunnah para nabi. Karena Rasulullah demikian. Rasulullah makannya apa? Roti yang terbuat dari gandum. Jadi kita kalau makan roti bukannya kayak orang barat, bukan, tetapi mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi itu makannya roti yang terbuat dari gandum. Waqila, ada ulama yang berpendapat innahu raqiba yauman, kelar itu. Jadi dapurnya ada 100.000 ekor sapi setiap hari dimasak di dalamnya. Yang berikutnya, waqila innahu raqiba, jadi kayaknya luar biasa ya, subhanallah, hebatnya luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Waqila innahu raqiba yauman ala bisautihi fi mawqibihil kabiri. Ada ulama yang berpendapat beliau pernah satu hari beliau naikin permadani beliau. Tadi permadani beliau itu terbuat dari sutra, terbuat dari emas. Beliau naikin permadani beliau fi mawqibihil kabiri. Ada pawai arak-arakan besar, beliau bawa semua tentara beliau itu lagi diarak,
ada pawai besar, semua pasukannya beliau bawa. Wa ra'a ma a'tahu Allahu wa ma sakhkhara lahu. Maka Nabi Sulaiman melihat yang Allah berikan kepada beliau dan yang Allah tundukkan untuk beliau. Subhanallah, kan jin tunduk, setan tunduk, manusia tunduk, semua tunduk. Allah tundukin kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Fa'ajabahu dzalika. Beliau merasa terkagum-kagum. Beliau kagum. Fa'ajaba bi nafsihi. Pada akhirnya beliau menjadi terkagum-kagum dalam hati beliau. Jadi ada ujubnya di hati beliau gitu. Famala bihil bisatu. Langsung permadani miring langsung. Kan tadi Nabi Sulaiman kan bawa pasukannya pakai permadani itu. Itu luar biasa itu. Pas lagi ujub di hatinya timbul, kagum di hatinya timbul, langsung permadaninya langsung miring. Fahalaka min askarihi 12 alfan. Langsung mati tentara beliau. Berapa jumlah yang mati? 12.000 yang mati. Fadarabal bisata biqadibin kana fi yadihi. Langsung Nabi Sulaiman memukul itu permadani dengan sebuah tongkat yang ada tangan beliau, dipukul. Wa qala lahu, sambil bilang kepada permadaninya, i'tadil ya bisatu, wahai permadani, ayo lurus lagi, jangan miring. Tadi miring sampai mati 12.000 tentara beliau. Fa'ajabahu biqaulihi, maka itu permadani langsung jawab, hatta ta'tadila anta ya Sulaimanu, sampai engkau jangan miring juga hati engkau. Kan hatinya miring tuh, hatinya udah ujub, udah kagum dengan sesuatu yang Allah berikan kepadanya tuh. Nah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala demikian tuh, sampai permadani nggak mau miring. Kalau sebelum Nabi Sulaiman hatinya udah nggak apa, udah nggak miring. Ya Allah Subhanallah. Fa'alimah, pada akhirnya Nabi Sulaiman beliau tahu bahwasanya annal bisata ma'murun. Permadani tersebut adalah diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kharra sajidan lillahi ta'ala. Langsung beliau sujud kepada Allah Ta'ala, mu'tadiran mimma qama bi nafsihi, sambil dalam keadaan beliau mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang ada pada hatinya itu. Ada ujub di hati beliau, beliau mohon ampun kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lamu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.